Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je Kristijan Glibo, blockchain stručnjak i prvi čovjek tvrtke Biondi. Kristijane, dobrodošao u studiju Cryptoversa. Hvala lijepo na pozivu. Evo, pa kako ti ocjenjuješ trenutnu situaciju na tržištu? Kripto ne izgleda dobro, a Bitcoin se definitivno u ovom trenu ne ponaša kao digitalno zlato. Pa upravo, u stvari na neki način možemo i reći da, neću reći očekivano, ali kada usporedimo koja vrsta investitora je ušla u zadnjih godinu i pol dana u sami Bitcoin, od ETF-ova, ajmo reći institucionalnih investitora, velikih investitora sa velikom likvidnošću gdje je retail doslovno izguran. Ti isti investitori sigurno imaju više povjerenja u zlato, srebro i što vidimo da sada na drugim burzama dobiva svoj nekakav up momentum. I mislim da je to jedan od razloga zašto se u ovom trenutku kripto tržište ponaša na taj način. Mislim da isto tako jako puno se očekuje od američke direktive koja treba izaći. Mislim da se puno očekivalo od drugih država koje će prihvatiti Bitcoin, što vidimo da je malo ipak zastalo. I mislim da definitivno sam sentiment oko Bitcoina i samog AI-a je također izazvao jednu vrstu konflikta, jer moramo biti iskreni. Ja sada imam opportunity za obe investicije i ja bi odabrao prije AI data centar. Nešto što znate da je sigurno, nešto što znate da je u velikom šortiću, nešto što znate da makroekonomski trenutno istražuju svi veliki investicijski fondovi, zato što vidimo kakav utjecaj na sami biznis ima. I na kraju nešto što se može reći da je doista tehnologija koja bi mogla proizvesti novu industrijsku revoluciju, Apsolutno. što blockchain ipak nije. Barem se nije za sada pokazao. Ne, blockchain je nešto bez čega podatak u toj novoj industrijskoj revoluciji neće moći funkcionirati. Znači, blockchain je jedno ljepilo koje će spojiti i sve emerging tehnologije koje imamo, znači pričamo o hardverima, autonomnim vozilima, pričamo o pametnim industrijama poput IoT, Industrial IoT i pričamo također isto tako o jako puno, po meni, longevity, biohacking, nekakvim gadgetima koji dolaze. Bez blockchaina, bez settlementa, a ajmo reći bez robotike koja ne može, dva robota koja idu u kupovinu i onaj koji mu predaje košaricu, oni će morati imati jedan transfer layer koji nije sigurno od jedne kompanije, nego mora biti decentraliziran, jer vidjeli smo šta se dogodilo sa društvenim mrežama. Vi ste imali proboje, bričeve. Sad kad bi imao proboj i brič nekakve pametne zgrade ili ajmo reći jednog naselja ili ne daj Bože jedne bolnice koja svoje podatke o srčanim bolesnim pacijentima drži u svojim privatnim bazama i da netko može doći i emulirati i iskontrolirati to, vi možete dobiti Black Mirror epizodu. Dakle, ja mislim da tu blockchain dolazi. On je fundament za promjenu prvenstveno financijske industrije koja se nije mijenjala 150-200 godina, a onda kada on nju promijeni, on će napraviti na nekakav način početne korake da AI, robotika i autonomija pronađe svoje mjesto i u transakcijskom smislu i u smislu drugih vertikala. Mislim da si to odlično rekao, da jesu komplementarne tehnologije, ali i da je činjenica da je jednostavno AI usisao ogromnu količinu kapitala koja bi možda dijelom otišla u kripto. Sigurno, kao neko svoje iskustvo u rodarenju i što čim se bavim, sigurno vam mogu reći da je to. Ali znaš što je tu problem? Tu je problem što je AI tek u začecima. To bi onda po toj analogiji značilo da neće tako skoro kapital u kripto. Pa po toj, da. I nažalost, da. Po onome što ja sad vidim, kapital u kripto može doći samo kroz public sektor. To jest, ako pričamo o federalnim rezervama i ako pričamo o CBDC-u, koji će sigurno biti paradoksalno utjecati da ljudi koji ipak ne žele government control overseeing će otići u nekakve stablecoine. Ono gdje je kripto trenutno najveća primjena u svijetu globalno je settlementi. Tako je. Ako vi povežete to sve na nekakav realan kut gledanja, vi možete zaključiti da je najveći problem u stvari bankarska infrastruktura.
Bitcoin ne rješava taj problem. Bitcoin rješava nešto drugo. Znači, Bitcoin rješava problem stored value over time. Vidimo da baš i to ne rješava trenutno. A trenutno ne, ali ako ćemo gledati nekakav chart od njegovog početka, on je i dalje u uptrendu, jel? Samo što on nije, za ono što mi većina ljudi očekuje, nekakav investicijski mehanizam koji sada vraća nekakve povrate kao što je nekada prije vraćao. On je sad puno tromiji aset zato što exposure, to jest ljudi koji imaju većinu sada u Bitcoinu nisu nužno ljudi koji imaju najveći kapital, najveću likvidnost, nego su to ETF-ove institucije. Oni ipak prate balance sheet, prate nekakve svoje investicijske teze, a ne gledaju to kao nekakav možda iracionalni, emocionalni moment kao što je to smo radili mi u početku kad sam ja ušao u 2015. pa idemo se boriti protiv nečega. Pa dobro, tada je bilo puno lakše pomaknuti Bitcoin, ali tržišnom kapitalizacijom bio puno manji. Apsolutno, ali hoću reći retaila nema u toj mjeri kako ga je prije bilo i mi ne možemo više uopće gledati i razgovarati o bilo kakvim prijašnjim, ajmo reći, učenjima koje smo imali šta će se dogoditi ako dođe do nekakvog halvinga sad i tako dalje i tako dalje. To je sad sve nepoznanica. Ciklusi su prošlost. Ciklusi su po meni prošlost i mislim da ćemo imati drugačiju vrstu ciklusa. U svakom slučaju izvedba Bitcoina ponovno je potaknula pitanje o pravoj ulozi njegovoj u ovim turbulentnim makrookruženjima. Dakle, kao što smo rekli, za sada se ne pokazuje kao store of value, dakle ne pokazuje se kao zaštita, poput zlata. Hoće li se to promijeniti? To je ono što sada je jako zanimljiva, a ja ću malo filozofski odgovoriti na ovo pitanje. Kada je nešto slobodno, onda je volatility velik. Znači, sloboda daje volatilnost. I to je njegova najveća, u jednu ruku, i problematika. On rješava jednu stvar, a to je da imaš slobodno trgovanje, ali s druge strane, to slobodno trgovanje izaziva volatilnost koje onda u stvari napravi kontraefekt gdje vi nemate stabilnost. A da bi nešto bio store of value, moramo vidjeti onda koliki je taj zoom perioda da bi taj store of value u suštini nekome ispao pozitivan. Za zlato vidimo da je taj zoom u smislu kretanja na tržištu dosta kratak. S Bitcoinom imamo malo drugačiju situaciju. Pričamo o puno više godina nekakve stabilnosti koja bi trebala doći. Ono što ja vidim da bi se moglo dogoditi sa Bitcoinom je u slučaju, znači, kada dođe do zadnjih ovih halvinga do 2035. i kada se zaista toliko sve prepolovi da jednostavno nagrade... Halving se traju do 2140. Naravno, ali do 2035. imamo taj jedan moment gdje nakon toga nećemo više imati čak ni po jedan Bitcoin u nagradi. I onda će tih par posto se u suštini do 2140. distribuirati. Tu je pitanje kako će Bitcoin reagirati na to. Na koji način će mineri uspjeti zarađivati da budu profitabilni. Koje vrste optimizacije u smislu energetskog troška će mineri uspjeti pronaći. I ono što je najbitnije, postoje nekakve sad nove inicijative da Bitcoin postane sa svojim nekakvim side chainovima poput Lightninga, također i tokenizacijski blockchain, gdje ćete vi moći izdavati nekakve dionice, ne samo tokenizacijski, DeFi generalno. Tako je, ali ako onda gledamo da bi Bitcoin postao digital gold 2.0 ili zlato 2.0, ja bih rekao možda digitalno zlato, gdje vi onda imate Bitcoin kao nekakav svoj liquidity koji vama omogućava da na temelju tog liquidity kolaterizirate da biste izdali dionicu na toj istoj mreži. Nekakav takav moment totalno potpuno drugačijih open-minded modela će se morati dogoditi da bi mi mogli doći u to područje gdje ćemo reći sad razumijemo Bitcoin i jednako zlato 2.0. Što se tiče ovog trenutnog rasta, pada, kako god nazvali... Turbulencije. Veliki je problem nedostatak likvidnosti. Rekli smo, puno tog kapitala je usisano od strane AI-a, ali sada, naravno, primat preuzimaju zlato i srebro, koje rastu po nevjerojatnim stopama. Samo u srijedu je, pazi, zlato na tržišnu kapitalizaciju dodalo 1,5 bilijun. Znači, to je gotovo onoliko koliko kompletan Bitcoin vrijedi trenutno. Je li zaustavljanje ovog rasta plemenitih metala, dakle zlata i srebra,
nužno da kripto opet dođe u fokus investitora? Mislim da nije. Mislim da je najnužnija stvar trenutno u suštini fokusirati se na njegovu mainstream implementaciju. Znači mi trenutno imamo jako veliki problem sa prevarama u kripto svijetu, imamo jako veliko nepovjerenje investitora u kripto svijetu, imamo države koje dopuštaju da se milijarde i milijarde kroz nekakve rug pullove i prevare uzimaju ljudima, a to su isti oni ljudi koje mi želimo da budu dio Bitcoina i da ga gledaju kao nekakvu investiciju. Mislim, ja sam sad nedavno imao slučaj u kojem trebam analizirati case od 13.000 koje po meni sad na prvi pogled također prevara. To je žena koja je radila u banci i koja je sad napravila investiciju i sad možete misliti njen pogled i njena priča o tome kao bankarska službenica sa velikim iskustvom koja je izgubila svoje novce na prevari, kakav ona ima sentiment i šta će ona kao neko ko je ipak autority u tom dijelu jer je ex-bankarica, kako će ona prenijeti priču o investiciji u kriptu. Znači to je prva stvar. Druga stvar, najveći po meni problem sa Bitcoinom trenutno je što nedostaje rješenja koje će privući velike investicije u mining farme koje nisu geopolitički otežane, koje nisu elektroenergetski otežane, jer se bavim time i to je jako velika zarada. Međutim, da bi ja došao investitoru i rekao ajde idemo u mining farm od 100 gigavata, od 100 megavata, to su ozbiljni politički pregovori s državama, to je jako velik heavy lifting, to je problematika sa minerima, to je problematika sa znanjem i optimizacijom, to je problematika sa jako puno stvari koje po meni netko ko je radio već data centre u zadnjih 30 godina, kada dođe pitanje AI-a, tu je priča poznata. Kod Bitcoina ima puno stvari i mislim da ljudi odustaju. Ali ti ovdje govoriš o nekakvim strukturnim problemima koji se sigurno neće riješiti unutar sljedećih nekoliko mjeseci pa ni godina. Da. To bi onda značilo da je ovaj ciklus gotov? Pa ja ne bih rekao da je još gotov, iskreno, ali mislim da tu njegovu nekakvu stabilnost i veliku ekspanziju moramo dobiti ako vidimo da povjerenje investitora ide u infrastrukturu, jer ipak je tu najveća količina novaca o kojoj sad pričamo. Volume i market je ništa u usporedbi šta je u stvari ispod i šta čini Bitcoin Bitcoinom. Ako se tu povjerenje vrati i mi pokažemo da postoji, znači nekakva bitka između AI i Bitcoin data centara, onda mi pričamo i o povjerenju nekakvih drugih investitora koji su samo ulažu na market. Što se tiče ovog mahnite kupnje zlata i srebra, znamo kada se ono događa. Ona se događa dakle kada postoje neki strahovi od recesija, geopolitičkih kriza, nestabilnosti generalno. U tom kontekstu, kako generalno gledaš 2026? Pa meni nije jasno zašto mi do sad još nismo imali recesiju. Mislim, u stvari jasno mi je, ali razumiješ retoričko pitanje. To znači da se samo i dalje printa ogromna količina novaca koja i dalje nigdje nije ničim pokrivena. I vidimo da ako iole poznajemo razumijevanje šta znači inflacija u prošlosti, uvijek priprema za krizu. Inflacija tokom nekretnina, inflacija tokom covida, inflacija tokom ukrajinskog rata, sada geopolitička nestabilnost u cijelom svijetu. Ja ne vidim iskreno, s jedne strane vidim i mogući pozitivan outcome da izbjegnemo recesiju, ali iskreno kada gledam, analiziram tržište kako je to bilo ranije, ne vidim nekakvu teorijsku matematičku mogućnost da bi ju izbjegli u 2026. I sve ovisi u suštini šta se, jer ušli smo u neku fazu sa ovim sada što se događa da nije više bitno šta je international dogovor, nego je bitno tko je jači i on će odrediti na kraju nekakvu daljnji razvoj situacije. Tako da ne znam, iskreno, volio bi da pričamo da će dogoditi se pozitivna stvar, ali isto tako se postavlja pitanje kako je moguće da ovo sve i dalje funkcionira. Znači naginješ k tome da bi već ove godine mogli imati jaku, snažnu krizu? Da, ja mislim da bi mogli, jer ako realno pogledamo ne vidim niti jedan pozitivan osim razvoja AI-a i optimizacije nekakvih poslovnih procesa gdje firme zaista zarađuju više nego što jest, ali znamo da se događaju ogromni valovi otpuštanja. Amazon jučer, čitam, 16.000 ljudi. Mislim,
krize po lokalnim mikrozajednicama, makrozajednicama, državama, kontinentima. Samo ja mislim da nas spašava to što se i dalje novac printa. Evo. Moram priznati je razmišljanje u skladu sa outfitom prilično crno, ali ono što je zanimljivo tu jest i da se oni odžijevi okriču od zlata prema, od Bitcoina prema zlatu. Zašto to kažem? Paolo Ardoino, prvi čovjek Tethera, najavio je da u portfelju Tether, dakle izdavatelj najvećeg stablecoina, želi imati 10% BTC-a, dakle alokacije BTC-a, i između 10 i 15% zlata. Koliko je problematičan i taj zaokret velikih igrača iz industrije digitalne imovine, dakle oni koji su se prije kleli u taj Bitcoin? Pa tu imamo dva smjera. Ili je jednostavno vrlo jasno da će Bitcoin postati dio federalnih rezervi i mi tu više nemamo šta pričati i da će većina Bitcoina biti u stvari u rukama banaka i u rukama država, pa oni ne žele biti ovisni o tome. A s druge strane imati zlato je kroz povijest uvijek pokazalo kao bolje nego bilo jedan asset trenutno, ako pričamo o dugoročnom performansu. Što se tiče samog Tethera, Tether ima još puno borbi ispred sebe. Oni su u prošlosti imali probleme, a vidjet ćemo šta će se dogoditi sad. Moram priznati da je to dobro ispolirano. Pa je, ali ono čeg se ja bojim je da će, na primjer imamo USD OneCoin sada od Trumpa. Da. Njemu ako Tether zasmeta, znamo šta će se dogoditi. I mislim da tu je u stvari sva ta neizvjesnost gdje da li on sad s nama ili on protiv nas. Jer Tether definitivno dominira marketom stablecoina i settlementa u njemu. Hoće li na kraju Peter Schiff biti u pravu kada kaže da je zlato superiornija imovina Bitcoinu? Mislim da ne, zato što mi moramo razumjeti da se mi nalazimo u transformacijskom periodu, kakav u povijesti još nije viđen. Svaka industrijska revolucija se vezala za određen, parni stroj, pa industrializacija i tako dalje, pa internet i sad smo mi prvi puta, mi mijenjamo financijski sustav. Mi iz rigidnih, tradicionalnih arhitektura i struktura fondova, Wall Streeta, monetarnih fondova, centralnih banki prelazimo u nešto digitalno. Gdje settlement će se događati između dva pira, a ne između centralnog tijela koje govori da je moguće. U tom smislu, jedini način da se to dogodi mora biti digitalno uporište u nekakvom asetu. Da li će Bitcoin biti na neki... Tu se više radi o tehnologiji, a puno manje o određenom kriptu. Jel me razumiješ? Znači, jer radi se o tome da mi moramo razumjeti da danas će robot doći jedan autonomni kamion koji će doći i u skladište. Njemu će natovariti autonomni robot paket. Sve to u redu, ali zašto bi toga profitirao Bitcoin, a ne neki određeni stable? Evo, oni će morati raditi settlement. Likvidnost tog settlementa će biti znači između dva robota, oni će plaćati jedan drugom međusobno. Likvidnost toga ne može biti zakovana za tradicionalni aset koji stoji negdje, nego mora biti zakovana na nečem što je digitalno, automatski likvidno. I to je ono gdje ja vidim najveće uporište za Bitcoin. Da Bitcoin može biti početak takvog nekog sustava gdje mi imamo dva paralela. Za ono što je tradicionalno vezano će biti za zlato, ono što je novo može biti vezano za digitalno zlato. To isto nije loše za razmotriti kao mogući outcome. Ako ovaj mjesec završi u minusu, Bitcoin će imati četvrti mjesec za redom s padom. Tako nešto nije viđeno od 2018. godine. Pa sad, je li to kratkoročan šum ili početak, možda bolje rečeno nastavak dulje konsolidacije, pa i bear marketa? Ja mislim da ne pričamo još o bearu. Ja mislim da bez bilo kakvog fige u džepu mogu reći da ne pričamo još o bearu. Dobro. Mislim da pričamo o nepovjerenju, o rizicima, dakle, o trenutnom nepovjerenju, trenutnim strahovima. I mislim da su svi vrlo oprezni i ne žele raditi nekakav korak naprijed. Jer je isto tako kada gledamo šta market govori, a kad gledamo u suštini koji su movementi na marketu i da li taj market služi svrsi, Bitcoin i stablecoini i sve ostalo to i više nego ispunjava ono za što su oni trenutno napravljeni, od settlementa, financijske nekakve slobode i tako dalje. Znači on nije fail u dostavi onoga što on treba.
On je sad samo pod jako velikim udarcima, što kroz market, što kroz politiku, što kroz nepovjerenje retaila, što kroz promjenu igrača. Možda je ovo jednostavno najnormalniji period u kojem ćemo vidjeti u budućnosti uvijek takav jedan signal, pa kasnije nakon toga nešto novo, ko što smo uvijek viđali nakon halvinga, na primjer. Da. Jednom kad ta korekcija dođe, ako već nije, dakle kad uđemo u bear, koje su najniže razine na kojima vidiš Bitcoin? Najniže razine na kojima vidim Bitcoin, ukoliko bi došli do beara, ja ne bih rekao da će on ikada otići više ispod 60.000. Mislim da ne, da jednostavno razlog za to je odmah da argumentiram. Količina ulazaka dollar average koji se dogodila od strane institucija je nešto što definitivno može definirati nekakvu zadnju support liniju. Ono što nitko ne spominja, što bi ja samo volio sad dodati, je Michael Saylor i MicroStrategy. To je čovjek koji se kladi protiv dolara. To je čovjek koji doslovno ima pasivni ETF koji skladišti što je više moguće Bitcoina, ali način na koji on financira svoj fond i investicije dolazi kroz državne tradicionalne instrumente i kroz institucionalne instrumente. Tu je jako bitno staviti naglasak da njegovi potezi, ono što će MicroStrategy odraditi, će uvelike bi mogli utjecati na cijenu Bitcoina ukoliko ispadne negativno. Ukoliko ne uspije platiti obveze na vrijeme, ukoliko dođe do bilo kakvih problema od plaćanju interesa njegovim partnerima ili limited partnerima ili kome god već. Pa kad si se već dotaknuo, koliko realno vidiš tu opasnost? Dakle, kako gledaš na taj biznis model te kompanije, ali i ostatka trezorskih kompanija ili ti datova generalno? Pa meni se to ne sviđa. Jer mi od nečega što smo rekli da može svako za sebe, vraćamo se ponovno u nekakav bankarski pristup u kojem ja kupujem od tebe pravo da ja nešto što kod tebe ima je moje. Nije li to IBAN i kartica? Mi nikad nemamo svoje novce, nego mi imamo pravo kroz nekakav ugovor da je ta neka količina podataka naša. Taj moment, možda za investitora, ako gledamo tradicionalnu burzu, i sad ja dobijem priliku da ulažem u MicroStrategy u početku i znam da će rasti cijena Bitcoina i ja ću ti doći i izaći odatle kao investitor pobjednik. Sa puno većom, vjerovatno, valuacijom nego što bi sami Bitcoin over time napravio. Ali, to ne znači da je to dugoročno tako održivo zbog Bitcoinove volatilnosti. Jer zamislite da sada dođe veliki pad Bitcoina, uđemo u bear, a njemu dođu interesi na naplatu. Kaže Saylor da on može servisirati 4 godine dugove i dividende uz pad Bitcoina 90%. Mislim, ja baš i ne vjerujem da može, ali... Onda se postavlja pitanje što se napravilo prije nego što se napravio MicroStrategy. Jer sigurno s onim što je MicroStrategy zaradio i kroz ono što se dogodilo u ovome bull runu nema šanse da može to servisirati. Ali isto znamo da je on tu od jako dugo. Postoji vrlo vjerojatno mogućnost da on ima i nekakvu likvidnost sa strane, pa možda zbog toga samo uvjereno priča. Fond kao fond nema šanse da bi to mogao s obzirom na trenutne brojke ostvariti. Misliš li da će Saylor morati u jednom trenu prodavati? Pa mislim da da. Mislim da bi moglo doći. I to je ključan je sljedećih godina do 2 dana. Ovo je sad najključniji period u suštini gdje će se iskristalizirati stvari. Jer mi ne smijemo zaboraviti da mi itekako kasnimo sa energetskim infrastrukturama. Pogotovo s obzirom na dolazak AI. Na dolazak svega što imamo sad. I tu je ono što može zakočiti apsolutno cijeli razvoj i pazi, dolazi nam kvantno računalo koje već do sad itekako velike pomake napravilo. Čak u Japanu ima i Labos koji je sad dostupan da koristiš kvantno. To sve ugrožava i kriptografiju i sigurnosne sustave. Tako da ja vjerujem da će veliki val investicija ići u cyber security zbog toga. Dakle, da je to još jedna prijetnja dodatno za razvoj nekakve druge industrije prije nego što se, po meni, naprave ti fundamenti za uopće tu nekakvu 4.0 digitalizaciju u kojoj sad jesmo. Ta kvantna računala, koliko je
to realna opasnost trenutno ili u nekom roku od unutar 5 do 10 godina. Tu se vode velike polemike. Neki kažu nema šanse još 20 godina da bi uopće moglo biti prijetnje. Neki kažu ona je već tu. Trenutno je to najozbiljnija prijetnja za sve kibernetičke sustave. Da, ali u kojem roku? I to sve što se i u industriji, što sad ja govorim o ljudima koji su Bitcoin Core developeri, govorim o ljudima koji rade na Etheru, svi spominju da mi moramo biti quantum ready kao blockchain u sljedeće 2 godine. Znači, to se priča u programerskim zajednicama u kojima sam ja član i to nije, i po meni, kao nekakvom programeru koji radi to već zadnjih 10 godina, apsolutno bi prihvatio to. Apsolutno bi prihvatio to kao nekakav rok, jer sve poslije toga vektor napada se sigurno povećava. Koja bi bila ključna točka preokreta, ne znam, neka makroregulatorna, tehnološka, koja bi mogla ponovno potaknuti snažan bull market? Ključna točka preokreta koja bi mogla potaknuti... I usko povezano kada bi se koja bi mogla maknuti strah sa tržišta, jer već mjesecima se nalazimo, ako gledamo Fear and Greed Index. Mi smo u stale momentu, da, Cijelo vrijeme smo ili u strahu ili u ekstremnom strahu, tu i tamo su nekakvi proplomsa i neutrale, ali uglavnom smo u strahu. Moje mišljenje, ako bi se ostvarila ideja BlackRocka o tokenizaciji cijelog svijeta i to da krene ekstremno brzo, a ja mislim da će krenuti, modeli u kojima bi se likvidnost omogućila ili nekakva vrsta indeksiranja stabilnosti likvidnosti, da moraš imati određenu količinu u trežeriju Bitcoina ili ne znam nija stablecoina i tako dalje, mislim da bi to moglo potaknuti nekakav eksponencijalni rast. Jer onda pričamo upravo o ovome, o početku građenja novog sustava. Ono što u tom kontekstu federalnih rezervi i smanjenja kamata i kvantitativnog popuštanja mnogi očekuju onako sa nestrpljenjem je 6. mjesec. Zato što Jerome Powellu, trenutno predsjedniku Feda, tada ističe mandat i na prvoj sjednici FOMC-a nakon isteka mandata, dakle dok dođe novi predsjednik, u tom 6. mjesecu trebalo bi onda doći do snižavanja kamata, kvantitativnog popuštanja i neki vide taj moment kao ključan dakle, za odličnu drugu polovicu 2026. jer novi predsjednik Feda će biti na daljinski upravljač iz Bijele kuće, zna se što Bijela kuća hoće poplavu kapitala na svim tržištima. Apsolutno. Slažem se da je to apsolutno nešto gdje bi moglo doći upravo do toga što si rekao. Ono što se tiče kakav bi to utjecaj na kripto moglo biti, tu se opet puno će se pitati Trump, zbog njegove uključenosti u razne stvari oko kripta, ali ono što ja znam i što dobivam informacije oko nekih projekata gdje smo uključeni, nacrt regulative za pre-IPO fundraising, za tokenizaciju i za koje kakve druge instrumente oko toga kruži Amerikom. I on je već sada u jako puno firmi, industrija s kojima sam ja razgovarao, došao i gledali su i postoje regulacije koje bi oni naslijedili, ali to još ništa nije konkretno. Ta konkretizacija u Americi bi mogla biti eksplozija za kripto. Da, neki kažu da je, dio analitičara kaže da je ključ upravo u Clarity-u, naravno Clarity je onaj krovni zakon, dakle zakon o strukturi kripto tržišta. Dapače, ide se toliko daleko da se kaže ako Clarity ove godine neće biti usvojen, da možemo zabraviti bull market. Apsolutno, to se isto slažem. Jer vidite, jedini market na svijetu koji može u noći izgubiti 5 trilijuna i opstati je američki. I dokle god mi nemamo ulaz na taj market, dokle god mi nemamo tamo clarity šta ljudi mogu tamo investirati i na koji način, mi ne možemo pričati da mi uopće idemo u nekakvu globalnu ekspanziju. Amerika mora prva doći i napraviti jasno šta je to tokenizacija, šta je to imovina, šta je to financijski instrument, šta je to settlement u tim digitalnim valutama i tako dalje. Mi to sad vidimo, ali tamo je sve to zabranjeno za Amerikanca.
Vi imate Ondo Finance koji ima Digital Securities koji vi možete tradat 24/7, ne treba vam Wall Street. Američka kompanija, ali Amerikanac on nju ne smije uložiti, ne smije napraviti account. Ali isto tako, sad ako pričamo o Americi, jako je bitno što smo vidjeli na jednoj od večera koje je Trump imao, šta će Silicijska dolina reći i šta će San Francisco reći i šta će Palo Alto reći. Jer su to ljudi trenutno koji imaju jedan od najvećih market capova novih emerging tehnologija, to je AI i robotika. I u suštini i oni sami ako budu po meni podupirali cijelu ovu priču oko kripta će biti ok, ali ako kažu da ih to apsolutno ne interesira i da je njihov put AI i nekakav longevity biohacking što vidimo da je sada najnoviji trend i nekakav space race koji vidimo također da imaju, sve će to biti otežavajuća okolnost. U svakom slučaju donošenje Claritya bi utjecalo na prije svega institucionalnu alokaciju kapitala, gubi se nesigurnost, gubi se neizvjesnost i institucionalni kapital zna koje su neke norme. Ali tu imamo jedan problem, a taj problem se zove banke. Dakle, oko Claritya najveći kamen spoticanja su banke. Konkretno žele da se zabrane prinosi od stablecoina, pri čemu tvrde da ako se to ne dogodi, da bi to moglo izazvati odljev depozita i oslabiti bankarski sustav. Kako ti gledaš na to? Ja gledam da banke to usporavaju zato što će one preuzeti to. Jer u konačnici vi sad imate stablecoine već u bankama. Euro u ZABI nije isto kao euro u RBA. Zašto? Pa zašto imaju drugačije tečaje. Znači to je apsolutno imamo 2 eura. Iako je za nas to euro, to je euro ZABA i euro RBA, kad bi gledali zaista po brojkama. Dakle, isto tako mislim da banke u tom segmentu razumiju da one moraju napraviti zaokret prema digitalnom dolaru, digitalnim valutama. Imaju 2 puta, imaju stablecoine i CBDC-ove i ja vjerujem da one su te koje će danas sutra u stvari postati nekakva tijela i da one taj moment čekaju, da zato u suštini stopiraju i što više otežavaju oko samih stablecoina što se tiče samih ljudi, prinosa i tako dalje. Ma da, ili je to zapravo jednostavno pokušaj da se spriječi konkurencija, jer nekakve su... Pa upravo to, konkurencija tako da ju pojedeš. Da, nekakve su procjene da bi 6 bilijuna dolara da bi moglo izaći iz američkih banaka na konto stablecoina, dakle prinosa stablecoina, zato što bi se klijenti odlučivali za stablecoine, što bi potencijalno ograničilo kreditiranje, povećalo troškove zaduživanja. Sad, jesu li ti izračuni dobri, loši, kakvi jesu, da jesu, ali sigurno bi moglo doći do toga, oni se grčevito bore da do toga ne dođe. Apsolutno, i to upravo zbog čega kažem. Zašto banka igra na jednu stvar koju mi ljudi jako teško zaboravljamo, jako lako zaboravljamo, a to je da ljudi vole vjerovati vladama i vole imati tijelo iza toga. I ja mislim da banka, i s jedne strane da, konkurencije, oni su svjesni odljeva, ali isto tako su svjesni da su oni ti koji imaju mogućnost biti nešto, napraviti nekakav servis oko stablecoina, pa možda custody walleta, pa možda nešto na neku vrstu settlementa, payment gatewaya da postanu za stablecoine, tako da ja sjedim i imam svoju banku koja meni sve čuva, ali ne može nigdje micati novce bez mene. To su inače postoji tehnologija zato koje su multi-party computation walleti, MPC walleti koji omogućavaju takav jedan case. Bit će to interesantno gledati s obzirom da banka ima enormno jaku lobističku industriju, ali boga mi kripto tu postaje nezanemariv. Pa zbog toga što, mislim, budimo realni, Trump mora biti zahvalan kripto ljudima što je izabran. Sigurno dobrim dijelom. I tako da dokle god mi budemo i dio političkog sektora, tu će i biti nekakav glas koji će moći na neki način nešto reći. S druge strane, banke se sve više otvaraju prema kriptu. Istina. Izašlo je sad, mislim, prošli tjedan istraživanje tvrtke River koje kaže da 60% najvećih američkih banaka na neki način posluje sa kriptom, dakle ili ga trejda ili custody. To je pretpostavljeno nešto dobro. To je dobro. Međutim, opet kažem, banka to radi zato što ona ima svoj balance sheet. Aseti i fiducijarne valute. I sad su dodali još jednu kolumnu. Ali su je dodali na zahtjev klijenata, što je dobro. Sad, to je ono što sam ja htio reći. Koliko je to dostupno klijentima i kakvi su proizvodi oko toga kreirani. Sjetimo se obročnog depozita, pa sada se sjetimo kamate za obročni depozit, jel? Znači, koliko je u stvari cijela ta ideja banaka da oni u suštini migriraju, a ne da zatvore za sebe,
tu je najveće pitanje i najbitniji odgovor. Ako oni žele samo migrirati nekakav leverage što gube na normalnim transakcijama i kao evo stablecoini, pa barem da leverageamo i tu zaradimo s vama, super, pozdravljam. Ali ako su oni došli, vidi tu smo izgubili, ajmo mi dozvoliti sebi da smijemo mi to leverageati, a s klijentima ćemo lagano. Tu se uglavnom radi o Bitcoinu. Dakle, jednostavno je previše klijenata, pogotovo onih visokih, sa visokom razinom bogatstva u bankama, je jednostavno tražilo pristup tom assetu. To je sad ono što smo rekli, kome vjeruju. Uvijek vole institucijama, ljudi, ne znam zašto, ali u našoj prirodi je tako da volimo imati autoritet ispred nas koji to zna. A tu se opet postavlja odnosno dolazimo do onog problema. Bitcoin. Ako govorimo o kriptu. Dakle, altcoina i dalje tu nema. Vidiš li da će i altcoini zakoračiti u taj mainstream, u taj TradFi? Sad ću dati nešto o altcoinima i mislim da je to nekakav holy grail objašnjenja cijele ove situacije. 2017. 2018. altcoini su krenuli, ekspanzija je bila velika. Vidjeli smo jako puno obećanja šta će svaki od njih raditi i to će biti njegov utility. Na kraju krajeva smo vidjeli da svaki od tih altcoina je dobio gain, ljudi su zaradili lijepe novce, ali njegov utility nikad nije napravljen i nije zasnovan na nekakvoj funkcionalnosti. I šta je sada? Jedan prosječan investitor koji mora otići i gledati, daj mi white paper, daj mi team, daj mi smart kontrakt na GitHubu, daj mi nekakve stvari koje ti trebaju kao tehnička analiza i daj mi onda na kraju njegov biznis model uporišni da vidimo da li to ima smisla, da bi ja odlučio da ja kupim taj altcoin. Ne. Zašto ne? Pa daj mi meme coin da vidim koji attention ima. Nije li meme coin za jednog retail investitora sada puno jednostavnije, iako veći rizik donosi, puno jednostavnija investicija nego analiza i rad na nekakvim altcoinima. A rezultat obe možemo staviti da su rug pullovi. Ako ti meni nisi dostavio utility, ti si failed projekt. Može neko reći, pa da, znaš, failali smo, mi nismo rug pullali, mi smo failali, ali smo imali ideju. End result je isti. Zovi ti to kako hoćeš. Iz perspektive investitora, ovdje sam uložio godine, istraživao, gledao, pratio, bio dio tima, rezultat ništa. Ovdje sam uložio 2 dana, nisam pratio ništa, nek sam pratio druge ljude, sentiment, profulo možda par puta, 5. put pogodio. Za njega tu nema rasprave. Zašto trošiti vrijeme i energiju na nešto što mi daje rezultat na drugoj strani sa puno manjim inputom, puno veći output? Za koje bi altove rekao da su isporučili? Altovi koji su isporučili samo oni koji su core, samo po meni, svaki altcoin koji je core chain valuta. Znači pričamo o Etheru, Polygonu, Avalancheu, Cardanu, Tronu. Mislim, ja kad znam kak je Tron nastao, meni je smiješno ovo gledati uopće. Tron je bio fork Litecoina, koji u to vrijeme je bio coin koji su rekli da će utility biti nešto vezano za društvene mreže, social network. Ja sam išao im gledati tada GitHub, oni su doslovno forkali Litecoin i pustili samo da tokeni mogu ići u nekakav pool ili supply i nakon toga odjednom promjena oni postaju nekakav settlement chain, oni idu u smjeru kao nešto... Pivotali su dobro. Pivotali su dobro, ali hoću reći upravo znači jedna cijela taj utility po meni iskreno kao netko ko razvija tokene, utility tokeni trenutno ne postoje osim ako nemaju svrhu plaćanja nekakvog fija na mreži, jer mi znamo šta je utility. Ti imaš auto, gorivo je utility da bi tvoj auto radio. Dakle, mi ne možemo, utility su danas i po regulaciji, rečeno je moraš platiti nešto da bi dobio servis ili uslugu. I to je utility. Po meni, mi danas nemamo chaina koji u suštini ima taj utility. IPFS bi ja rekao od svih njih sa kombinacije sa Filecoinom je gdje vidimo nekakav utility, eto ja ga koristim. I Chainlink, ali opet mi tu pričamo o core valutama, znači tako da sam s tom rečenicom rekao sve. Da. Ajmo prema kraju, pa da čujem tvoju ocjenu ovog posljednjeg ciklusa. Je li on dobar, loš, zadovoljavajuć, razočaravajuć? Kako bi ga ocijenio? Pa meni je iskreno, ja bi ga
Ja bi rekao zadovoljavajuće. Zašto? Zato što su se dogodile prekrasne promjene za kripto. Ja ne gledam samo iz perspektive novca i gainova, ja nisam taj tip, ja sam tip koji radi tu tehnologiju, ušao sam u to rano i all in na tehnologiji. Vidim, zašto sam zadovoljavajuće, vidim koliko zahtjeva imam od strane institucionalnih klijenata, koliko ljudi je počelo u stvari na velikim razinama, što ja kažem millionaire, billionaire playground, razumjet koliko je ovo njima u stvari jako dobro, koliko tu ima alternativnih načina za raizati investiciju u odnosu na nekakve birokratske tradicionalne i s druge strane vidimo jako veliki pomak prema regulaciji, što sam ja koji je od početka oduvijek čekao i tražio uvijek nekakve side rute da bi ostao u nekakvom legalnom pravnom okviru. Ideje koje sam imao da bi mogao napraviti nisam mogao, tako da za mene je ovaj ciklus i više nego zadovoljavajući, a sad što se tiče marketa, nije to jedini market, tako da oni koji očekuju samo to, oni su već pogriješili tu što drže sva jaja u istoj košari. Jasno. Biondi, koliko radite sa AI-om ili na AI-u? U biti zapravo možeš pojasniti malo čime se Biondi bavi. Znači, Biondi je holding kompanija koja ima sav know-how i sav intelektualno vlasništvo onoga što mi razvijamo zadnjih 10 godina. Radili smo mjenjačnice, voletne infrastrukture, payoute, mining farme. Prvi smo u Hrvatskoj koji smo tokenizirali i napravili blockchain u Ministarstvu poljoprivrede. Prva smo firma koja je izdala Cardano native token i upravljala s njim. Prva smo firma koja je izdala Bitcoin, dionicu na Bitcoin protokolu. Prva smo firma koja je u Alcatel-Lucent Enterprise $1 billion company implementirala. Dobro, dijapazon je širok. Čime se trenutno Biondi bavi? I to sve nas je dovelo do toga da smo skužili da imamo nekakav moment u kojem ćemo morati napraviti zajednički sustav koji će uključivati i IoT, i blockchain, i AI, da bi buduće proizvode mogli lansirati na tom istom sustavu. Skužili smo da imamo procedure i mi smo napravili sistem za tokenizaciju i upravljanje putem AI-a bilo kakvog aseta. Znači, mi imamo jednu klasifikacijsku, mi to zovemo klasifikacijski engine, gdje Biondi ima back office i front office sustave u kojima bilo koja vrsta aseta se danas putem tokena i blockchaina može klasificirati. Zašto je to bitno? Zato što mi idemo u smjeru atestiranja informacija koje su dostupne u blockchainu, a ne izdavanju tokena kao financijskog proizvoda. Znači, moj fokus je isključivo da li to što si ti kupio zaista pravno veže ono sve što tebi u toj tezi piše. I mi se tu koristimo AI, tu koristimo blockchain, tu koristimo napredne digitalne footprinte i kombiniramo nekakve matematičke, ajmo reći, zakone kako bi mogli što više otežati nekakvom counterfeitu ili nekakvoj lažnom predstavljanju, jer mi smo fokusirani na tokenizaciju. Imamo ispostavu u Dubaju. Zadnji projekti su nam tokenizacija 10 najvećih šatoa. Radimo vinski treasury za njih i vinsku riznicu gdje oni žele kolaterizirati nekakve kreditne linije putem svojih boca. Tu jedna boca vina košta 5.000 eura, to nije ova naša. Da. Onda imamo tokenizaciju rudnika u Namibiji, gdje se radi security token iz Španjolske, gdje pristup, zbog toga što je bakar, ljudi dobivaju pravo na rezervaciju ranije, a mi to prezentiramo kao nekakav kapital. Imamo također i tokenizaciju mining farmi iz Švicarske. Tu smo napravili jedan jako veliki i zanimljiv projekt. I imamo svoj proizvod. Mi imamo svoj proizvod koji je 7 godina razvijen, jer ja sam prije 7 godina rekao da će sljedeći Bitcoin biti data on chain koja će biti tradeabilna. I ja vjerujem da je to budućnost. I ja vjerujem da za to treba Bitcoin i za to treba blockchain, AI i IoT. Što se tiče samog AI, pravimo svoje agente. Nama je firma cijela na AI-u. Mi smo duboko daleko ošli. Mark Cuban mi je bio inspiracija. Pošto je on nekada davno u stvari svoj prvi posao napravio da je on učio ljude kako raditi računalo i optimizirati poslovne procese unutar firmi. Ja sad isto to radim sa AI-em. Unutar svoje firme pravimo nekakve napredne softvere, multi-role sustave koji u suštini trenutno su interno, a vjerujem kroz godinu dana da ćemo i uključiti i u proizvode koje imamo.
Nekoliko puta se sada spomenuo tu IoT. Kako komentiraš zašto IoT, dakle Internet of Things, nije zaživio koliko su se mnogi nadali da hoće? Zbog političkih zavrzlama, iskreno. Kako dati jednoj privatnoj firmi da upravlja podacima jednog cijelog grada? Nemoguće. Iz iskustva koje imamo ja kao gradonačelnik ne bi to nikad potpisao. Jer je svaka do sada tehnologija bila hakirana. I to je jednostavno put. I sad vi dajete privatne podatke gdje mi imamo GDPR, a kamoli sad odjednom i za smart uređaj. Ja vjerujem da je tu problematika najveća. I vjerujem da nije u stvari protokol i tehnologija bila end-to-end zaštićena. Tu se mora riješiti sad cijeli taj nacrt, mada iako najveću primjenu on ima u zaštiti infrastrukture. Jer kod IoT-a nije poanta što će ja vidjeti podatak. Poanta je tko ima pravo na tu upravljačku funkciju. Ako dođe podatak, gori zgrada, tko ima pravo na tu upravljačku funkciju? Koji vatrogasni dom, koji policijska stanica, koja hitna ispostava? Znači tu postoji jako velika problematika što IoT i Smart Cities nije komplementarno jedno s drugim, nego Smart City je društveni napredak, emocionalni napredak, napredak životnog stila koji omogućava tehnologija. Ok. Sam kraj. Na relaciji si Dubaj i Hrvatska. Zašto je Dubaj toliko vitalan za kripto? Što je to što Dubaj nudi? Svi gravitiraju prema Dubaju. Dubaj, sad ću ja malo onako, Dubaj ne nudi demokraciju. I što je najbolja stvar za razvoj biznisa trenutno. Demokracija je po meni failala u Europi. Napravio se virtualni zid između politike i onih koji stvaraju i jako je teško probiti zbog svih tih nekakvih zakona i regulacija i tako dalje. U Dubaju... Ne bih ja rekao demokracija, više birokracija. Da, koja je napravljena od strane demokracije. Mislim, znaš onu, SAD inovira, ne govorim ja o Kina kopira, Europa regulira. Dakle, i u SAD-u koji inovira, postoji demokracija. Apsolutno se razumijem. Ali ja sad uspoređujem Europu sa ovim. Demokratski položaj Europe i pogled na sve što se događa je prespor u odnosu na ono što se događa na primjer u Emiratima. Da. Emirat ima prednost tu što su oni jako brzi na odlukama, a vjerujte mi, svaki čovjek tamo u ministarstvu je školovaniji od bilo kojeg političara u Europi. I to mogu sad, ako netko ne vjeruje, slobodno otiđite, pogledajte popis i gledajte njihove škole. Ti ljudi su toliko u toj tematici da ja kad dođem u Land Department, na primjer, zemljišne knjige u Dubaju, ja sa referentom pričam o tokenizaciji vlasničkog lista. I on razumije apsolutno sve. A kamoli sa netkim ko sjedi gore. Taj momentum koji je Dubai napravio, ta brza implementacija svega što valja, svega što vide da je budućnost, stablecoini, kripto, tokenizacija, sekundarna tržišta, AI, to je kod njih već ne krenulo, nego u drugom semestru. A mi se ovdje još zagrijavamo. Da, debelo kasnimo. U svakom slučaju puno ti hvala na gostovanju. Hvala lijepa na pozivu. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!